पश्चिम बंगाल माँ दुर्गा की मिट्टी है। और राम जी किसकी आराधना करते थे आपको पता है ना? दुर्गा जी की आराधना करते थे। तो यहाँ पे बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। और हमें राम जी से कोई बैर नहीं है। श्री राम हमारे मन में रहते हैं, उनको हमको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्लोगन हिसाब से यूज नहीं करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे रहे और ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के भरोसे रहेंगी। বিজেপি যারা বলছে এনকাউন্টার, বিজেপি যারা বলছে যে এক মুখে বলছে রাম রাজ্য হবে আর অন্যদিকে বলছে বুলডোজার চলবে আর এনকাউন্টার হবে। ইজন্ট ইট কন্ट्राडिक्टरी? ये एक हिसाब से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे राम राज्य हम स्थापित करेंगे और दूसरे साइड में आपके लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनकाउंटर होगा बीजेपी आने के बाद और बुलडोजर चलेगा। कि राम नाम, ये शब्द राम जी का नाम बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ जाता है क्या? आप लोग खुद को, यू हैव मेड अ जोकर आउट ऑफ योरसेल्फ। द पीपल ऑफ इंडिया आर लाफिंग एट यू. You don't want to discuss inflation. You don't want to discuss joblessness. You don't want to discuss poverty. You don't want to discuss important bills. You don't want to talk about LPG shortage. You don't want to talk about your Videsh Niti. You don't want to talk about anything that is important. You just want to do Ram Rahim, Hindu Musalman, India Pakistan. ये 4-5 वर्ड हटा दीजिए ना बीजेपी के डिक्शनरी से, कोई एक नेता नहीं है जो एक शब्द बोल पाएगा, एक लाइन तक नहीं बोल पाएगा। आप हिंदू हटा दीजिए, मुसलमान हटा दीजिए, आप इंडिया हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, धर्म हटा दीजिए, बांग्लादेशी हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए और फिर बोलिए किसी बीजेपी लीडर को कि आप एक भाषण दीजिए। आप देखिए वो कितनी देर टिकते हैं। এটাকে আমি অনেক সম্মান করি, আমি ওনার বিরুদ্ধে বেশি কিছু বলবো না। 34 বছরে কি রাজ চলেছিল সেটা বাংলার মানুষ আমার থেকে বেশি ভালো জানে, কাজে তাই ওনাদেরকে উৎখাত করেছিলেন। বিকাশ দা ডেফিনেটলি এতদিন পার্লামেন্টে ছিলেন, বক্তব্য রাখার সুযোগ পেতেন। এখন এই মুহূর্তে সেই সুযোগটা মিস করছেন, তাই মাইক পেলে অনেক কিছু বলছেন। ওনার যা যা ইচ্ছে হয় উনি বলতে পারেন, এটা একটা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু যাদবপুর ওনার হবে না বা সিপিএম এর হবে না, কারণ ওনার প্রতি না হলেও ওনার দলের প্রতি মানুষের বিশ্বাস উঠে গেছে। 34 বছর ছিলেন, আগামী 34 বছর আসা সম্ভব। করুন না, ওনারা রাম ভরসেই আছেন। না না, ও তো রাম ভরসেই না। আমাদের এখানে জয় শ্রী রাম চলে না, আমাদের এখানে সিয়াপতি রামচন্দ্র কি জয় চলে। দেখুন, ভারতবর্ষে রামরাজ্য কথাটা প্রথম চালু করেছিলেন তার নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। রাইট। গান্ধীর লেখায় প্রথম রামরাজ্য শব্দটা ভারতবর্ষে উঠে আসে। তা এবং মাথায় রাখতে হবে, এই গান্ধীর পেটে 3টে বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে এই তৎকালীন জনসংঘ বা হিন্দু মহাসভার একজন খুবই ঘনিষ্ঠ সদস্য, সাভারকারের সংস্রব করা তার শিষ্য নাথুরাম গডসে। আর মারা যাওয়ার আগে গান্ধী তার উদ্দেশ্যে যেটা বলে গিয়েছিলেন তার নাম হে রাম।